Napay sa kabudiga. Aray ko, gibakantihan na, gibakantihan. Sunod. Tumay mo, wala ka kabudiga. Ala! Dala naman kuno na pamahaw ugma. Kayoyo, nagabinan og attack diri ba kayoyo. Oh, nonoy oh, pakals noy. Oh, diri ami sa amuang kaubanan nga. Natin niya karon naghulat. Sa paghulat nagabinan. Mo ni karon marami manganta pa man ni. Pasko na naman. Magpatuloy ming tanan. Unsa Ros? Dati istorya Ros. Ne, manaygon pa mi ne. Pasko. Kayo nakaisako riya kay manok. Aray. Karikmar. Oh. Ay, naisako kasi naisako dia kay dagang kay manok diri oh. Aray ko, kani andamang sako kay dagang kay manok dinhi oh ne. Arang-arang ng manok kontra sa butas. Uy, shout out ko sa namistahay no. Nakakaon pa, nanguha pa og butas. Aray ko. Shout out sa iyo. Boy butas. Damn! Yo, what's up? Ada ya no. Nag fall in line kay kamulo panghukat si Dini. Gi-surprise, gi-atake. Gi-attack sa mga boy amal. Oh, asa mo? Sulod na mo. Hoy, sulod na mo. Kano nagabidaan diya, sulod mo. Mamista. Napay sa kabudiga. Aray ko, gibakantihan. Sunod. Tumay mo, wala ka kabudiga. Ala! Dala naman kuno na pamahaw ugma. Di na siya mamahaw ugma. Nagmuntika ko rin mo diyan. Ay, by the way mga kayoyo, mamista ganita. Ay, nag-vlog na sa. Dita manguha og sa butas ha kay. Namista diri dapita niya. Manguha og butas, aray ko. Pero paldo gyapon kay nakabitbit magbiit og 1 kilo. Nya ang kilo ron sa litson 800. Sorry, Oh, di ba? Paldo gyapon, aray ko. Mana mi sa litson, diri ana sad mi sa dessert. Shout out to Nini. Salad sa amo ron. Oh, salad sa. Shout out kang Nini og kang Janjan. Oh, Janjan, happy fiesta dyan. Naman may magtagay sa. Oh, diri rami. Oh, mga dessert ritrada oh, mga dessert na oh, alak ka diha. Yo, what's up? Oh, dessert na kay. Mana man tag panihapon.